नदी भितरे प्रचंड शब्द दोहली गला कटक सहरर विभिन्न स्थान रे प्रचंड शब्द रे हलीगला घर द्वार कटक खाननगर ठारे थिबा काठजोड़ी नदीर दृश्य नदी बाली रे प्रचंड शब्द सहित मोटा आकार रे धुआं देखिबाकु मिलछि। तेबे बाण ना बोमा किछि एचे स्पष्ट होइनी। एते जोर रे शब्द हैला जे रिंग बधरे थिबा घर गुड़िक हली जाइथिला। नदी भितरे एभली निया और धुआं उठुथिबार देखि लोके आतंकित होई पड़ी घटना देखिबाकू चली आसिथिले। नदी आरपटे अग्निशम गाड़ी आ केते खंड गाड़ी मध्य थुआ होइथिबा देखिबाकू मिलछि। तेबे जबत होइथिबा बाण गुड़िक नष्ट करा जाउथिबा संदेह करा जाउछि। हेले घर निकट नदी भितरे पसी करबाटा उचित नुहे बोली प्रत्यक्षदर्शी सूचना दैछन्ति। कौनसी एक खोला स्थान रे नष्ट करा जिबा उचित। ए घटना रे पुलिस किंबा अन्य अधिकारी प्रतिक्रिया मिल पारि नाही। मोना सुभाष कुमार साहू आपन घर खाननगर अंचल रे गोटे नई नदी रे बम फुटिବାର शब्द आसला कोन देखिले ए बम टा जे पुलिस वाला ठिया आइछन फायर स्टेशन गाड़ी ठिया आइछि कोन हेइ जे हम बुझि पनु से बोले बम गुला जो सीज हेइतला सेही बम बोले आनि कि बाली रे पतिगिरी पति ताको फुटौछन बोले एते जोर साउंड होला घर भी क्रैक लानी गोटे गोटे आउ एपटे साउंड प्रचंड होइछि साइड पूरा लोक उठी आसिलेनी बंद उपरକୁ कोन हेइछि बोली देखिला बेलକୁ सब सेठी बम फुटि जे एबे सुधा भी फुटिबा चाली जे फुटि कोन हेइछि से पुलिस वाला जानथिबे ताको इंक्वायरी कले जणा पड़िबो। এই জায়গায় হইতলা আর বছর হইতলা কিন্তু এই জায়গায় করিয়াটা ঠিক নয় যেহেতু এতে পাখ জায়গাটা লোক গোটে কিলোমিটার 1.5 কিলোমিটার পর্যন্ত লোক আসলেনি বুঝিকি নাইছে ଯିବା ଆସିବା ରାସ୍ତା ଘର ବି କ୍ରାକ୍ ହେଇଗଲାଣି କେତେଟା କଣ ହେଇଛି ସେ ଦେଖିଲେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବି ଜଣା ପଡିବ। ବହୁତ ଭୟଭୀତ ଲୋକ ଜଣା ପଡିବ ବହୁତ ଭୟଭୀତ ହଉଛନ୍ତି ଲୋକ ଉଠିଗଲେଣି ସାହି ଭିତରୁ ନା କଣ ହେଇଛି କଣ ନାହିଁ ବନ୍ଧୁବାବୁ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। এটা দেখি এটি এই জায়গায় করিবাটা ঠিক নয় যদি করিবা যেহেতু এরা অলগা জায়গা তাଙ୍କର কোনি করিকা কথা এতে জনগহଳି পাখাপাখি হওয়া কথা ঠিক নয় এতে প্রচন্ড সাউন্ড भी হওয়াটা ঠিক নয় এতে সাউন্ড ভাবি নতে কেই লোক হ্যাঁ নিশ্চিতাঞ্চল করিয়া কথা নিশ্চিতাঞ্চল কোটি করিয়া কথা। कटकरू मानस कुमार साहू का रिपोर्ट संघर्ष टीवी।